Harshada Kaushika Satte. I study in fourth standard. My school name is Jilla Parishad Primary School, Bantewadi. Hi, my name is Anushka Angatrao. I work at second class from school in Jilla Parishad Primary School, Bantewadi. Spelling bee. Golden. GOLDEN 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 म्हणजे सोन्याच्या किंवा सुवर्ण. Fish. FISH 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 म्हणजे मासा. Ocean. OCEAN 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 म्हणजे समुद्र. Shell. SHELL 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 म्हणजे शंख किंवा कवच. Post box. POSTBOX post box post box म्हणजे टपाल पेटी. Letter. LETTER 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 म्हणजे पत्र. Flowers. FLOWERS 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 म्हणजे फुले. Riddle. RIDDLE riddle म्हणजे कोडे. Answer. ANSWER answer म्हणजे उत्तर. Action. ACTION action म्हणजे कृती. Plants. PLANTS plants म्हणजे वनस्पती. Captain. captain म्हणजे नौकेचे प्रमुख किंवा कप्तान. Goldfish. GOLDFISH goldfish म्हणजे सोनमासा. Message. message म्हणजे संदेश. Forest. forest म्हणजे जंगल. Motorcycle. MOTORCYCLE मोटरसायकल म्हणजे दुचाकी वाहन. Deer. DEER म्हणजे हरिण. Ship. ship म्हणजे जहाज. Ostrich. ostrich म्हणजे सहामृग. Elephant. elephant म्हणजे हत्ती. Train. train म्हणजे रेल्वेगाडी. Shirt. shirt म्हणजे अंगरखा. Aeroplane. aeroplane म्हणजे विमान. Road. road म्हणजे रस्ता. Clock. CLOCK clock म्हणजे घड्याळ. Thank you.